জঙ্গি হামলা নিয়ে আবারও পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে 103টি অমৃত ভারত স্টেশন উদ্বোধনের পর জনসভায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে সন্ত্রাসবাদে মদদ দেওয়া নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আবারও জঙ্গি হামলা হলে পাকিস্তানকে কড়া জবাব দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটি জঙ্গি হামলার জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের অর্থনীতিকে। এক্ষেত্রে ইসলামাবাদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ থাকছে বলে আবারও জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। পুরো দুনিয়ায় পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে আমাদের দেশের 7টি ভিন্ন প্রতিনিধি দল যাচ্ছেন পুরো বিশ্বে। এতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের মানুষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন পাকিস্তানের আসল চেহারা পুরো বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। এবার পাকিস্তানের আসল চেহারা পুরো বিশ্বকে দেখানো হবে, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রেডও হবে না, টকও হবে না। যদি কথা হয় তবে পিওকে নিয়ে কথা হবে। ভারতের অধিকারের জল পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না। বিকশিত ভারতের জন্য সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি জরুরি। এটাই নতুন ভারত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।